नमस्कार दर्शक बंधु उत्कल 24 न्यूज को स्वागत करुछि मु रुक्साना। आसंत नजर देबा आज खबर उपरि। पंचलिंगेश्वर प्राथमिक विद्यालय रे वार्षिक उत्सव अनुष्ठित। बालेश्वर जिला नीलगिरी थाना अंतर्गत श्यामसुंदरपुर पंचायत कंटा बणिया ग्राम पाट चंडीठारे अवस्थित रहिथिबा पंचलिंगेश्वर प्राथमिक विद्यालय रे वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होई जाइछि। एही उत्सव रे पारंपरिक नृत्य सह जनाण संगीत द्वारा पुष्पगुच्छ दे मुख्य अतिथि विधायक संतोष खटुआ को स्वागत जनाइथिले। आनुष्ठानिक भावे द्वीप प्रज्वलन करने सह शुभ उद्घाटन करी विद्यालय उन्नति किपरि हेब एवं एठारे पढ़ुथिबा छात्र छात्री माने भल पढ़ी जिला राज्य और देश रे कोण अनुकोण रे किपरि स्वावलंबी होई विद्यालय नाम सह अंचल नाम को किपरि बजाय रखिबे से नै श्री खटुआ अभिभाषण रखिथिले। मुख्य वक्ता अध्यापक डॉक्टर अक्षय पाणिग्राही, सम्मानित अतिथि अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी सीता हंसता, जिला परिषद सभ्य उषाराणी राउल, सरपंच पुरुषोत्तम सेठी, समिति सभ्य भोलानाथ माझी, सीआरसीसी कृष्णचंद्र राउल और विद्यालय प्रधान शिक्षक किशोर कुमार मल्लिक सभापतित्व कार्यक्रम को सुचारू रूपे तुलाई एवं शेष में पिलामानंकु पुरस्कार करने सह सेमानंक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। प्रिय मैडम आ स्कूल प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री समस्त पिला माने समस्त को हार्दिक शुभेच्छा जणाउछि। समस्त मंगल कामना करुछि। किंतु मैं भारी दुख अनुभव करुछि जे स्वाधीनतार 70 वर्ष 75 वर्ष पार गला परे ए अंचल को रास्ता नहीं, स्कूल घर नहीं, पानी नहीं, माँ माने सब केते कथा कहउछन्ती। आउ जहाँ भी हो आज मु भुवनेश्वर मोर गस्त कार्यक्रम रे जाउछि, किंतु जीवा समय रे आउ बाटरे अटकी भी बोली भाभी किंतु मन को कौन आसला जे बाबा पंचलिंगेश्वर आशीर्वाद नहीं तो जाते पड़ो। तेणु तांकर नार नामित स्कूल केते पिला माने पढ़ुछन्ती एथेर कि प्रकार भाव में क्लासरूम तैयारी हम से अलरेडी कही सारी पटे आउ दुईटा नुआ क्लासरूम करने 9 लाख टंका एवं जो रास्ता या आसंता वर्षा दिन पूर्वर कि प्रकार भाव में रास्ता या आरंभ हम से मेन रास्ता स्टैंड पर्यंत आपण मैंने समस्त सहयोग करेंगे। रास्ता को चौड़ा करेंगे आप गाड़ी मोटर आप आम्बुलांस फायर गाड़ी सब किसी आसपार रास्ता या ग्रामवासी मैंने समस्त सहयोग करेंगे। पिला माने बाहर को जीवाई आसवाई सुविधा हम आमर समिति मेम्बर कहते गोटे आश्रम स्कूल करने मो पाखे प्रस्ताव ना मुझे सागे सागे कहीपर कि मुझे चेष्टा करी अंचल कि प्रकार भाव में शैक्षिक वातावरण उन्नति हम स्कूल पिला पढ़ाई सब प्रकार सुविधा सर्वोपरि रास्ता जो प्रथम ओसारिया रास्ता हो पक्का रास्ता हो समस्ते ये आसवाई स्कूल वातावरण पिला पढ़ाई निश्चित भाव आग्रही हे। मुझे बापा माँ समस्त को धन्यवाद जनाऊँ जे मैंने पिला पढ़ाऊँ आ सार देखते भारी बुद्धिमी अच्छा निश्चित भाव में पिला दायित्व नौथे ये सोलार व्यवस्था करना व्यवस्था कर दायित्व आम भविष्य। तेणु एवं जो नुआ आमर केन्द्र सरकार आमर राज्य सरकार आमर जो नुआ शिक्षा नीति 2020 तारी अनुसार आम राज्य में प्रचलित हम अत्यंत सुंदर पिला मानसिक विकास हम और पिला भल स्कोर करके उत्तीर्ण हे। आमर आंख भर गोटे कम्युनिकेशन न रोथार अंगनवाड़ी पिला मानसिक स्तर दुर्बल हो पुणी यूपी स्कूल माइनर स्कूल ठीक भाव न पढ़ी जो 6ष्ठ श्रेणी जाऊँगी आदर्श विद्यालय जाऊँगी कि एकल विद्यालय जाऊँगी कि नवोदय विद्यालय जाऊँगी से गला से भल स्कोर करना आम पिला कि प्रकार भाव में आगे बढ़े आमर गरीब पुआ केमती भाव में चाकरिया हम आम गरीब पुआ कि प्रकार भाव में
ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ନା କମେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସହରରେ ତ ବହୁତ ସ୍କୁଲର ବିକାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କେତେ ବାଟ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲକୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗେ ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ କୋଠରୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହେଇସାରିଛି, ବାକି ମାଆମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ଚାଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ତ ଟିକେ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ, ପାଣି କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ କେମିତି ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ କାମ ମୋର ହବ ଯେ ସେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଏହାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି। ଏଇଟା କଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୋର ଏଠୁ 4ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ମୋ ଘରୁ ଲୋକ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ସାରି ବାହାରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 11ଟାରେ କହିଥିଲି, 11ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, 12ଟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି 1 ସୁଦ୍ଧା ନ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ତେଣୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକିରି। ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି ଟିକେ ନାଚ ଫାଚ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଲାନି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଝିଅମାନେ ବଢ଼ିଆ ନାଚିକିରି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ତମର ସେଇଟା ଏଠାରେ ଦେଖିଛ ନା? ମୁଁ ଏଇଟା ନାଚି ମୁଁ ରଖିନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯେଇଠି ଯାଇଛି ସଭାସମିତିରେ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ସଭାରୁ କେହି ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସଭାରେ ରହନ୍ତୁ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏମାନେ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିବେ। ସ୍କୁଲର ଫଙ୍କସନ୍, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବର୍ଷରେ ଦିନେ ଆସେ। ମୁଁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଭା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ପାଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଇବା। ବିଶେଷ କରି ସାର୍ ସେଦିନ ମୋତେ କହିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ବହୁ ଆଶା କରିକି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ବାଜା ଫାଜା କରିଛି, ନାଚ ଗୀତ କରିଛି, ଆପଣ ସାର୍ ନ ଆସିବେ ମୋ ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା, ଆଉ ବାଟରେ ମୁଁ ସେ ବାଟେ ସାରକୋଟ ବାଟେ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ସାରକୋଟରେ 2 ଜଣ 4 ଜଣ ମୋତେ ଚିଠି ଦେବେ ବୋଲି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ନା ଭାଇ, ସାରକୋଟ ବିଦ୍ୟୁକୁ ଆସ, ମୁଁ ଏବାଟେ ଟିକେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହେଉଥିବା ସ୍କୁଲର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ପିଲା କେତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ, ଖେଳକୁଦରେ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନାଚ ଗୀତରେ, କୋଉଥିରେ ସେମାନେ ସବୁ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆପଣ ଛୁଆମାନେ ଯୋଉ ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ଆଗଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଭାଗରେ ଆଗାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ହେବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଦୁନିଆର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଗାଁର ଯତ୍ନ ନେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ସମାଜ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ହେଇକି ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁରୁଜନମାନେ, ଗାଁବାସୀମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ 24 ନ୍ୟୁଜ୍।